Bonjour, on a vu dans la vidéo précédente comment sont apparus les OGM et comment ils fonctionnaient. Aujourd'hui, place aux travaux pratiques, on va tenter de fabriquer un OGM. On va étudier une autre méthode de la transgénèse, c'est la transgénèse par la bioélestique ou méthode du canon à ADN. Le document 4 montre la transgénèse par la bioélestique. Je vais expliquer maintenant ça signifie quoi la bioélestique. La bioélestique est une méthode de transfert direct de gènes dans une cellule. يعني la transgénèse par bioélestique, c'est une méthode d'introduction, donc ندخلو avec le gène directement dans la cellule cible بلا ما نبقاو ناخدو لو بلاسميد من اون بكتيري ونديرو فيه لو جين ونلقاو واحد البلاسميد جينيتيكمون موديفيي عاد هذاك لو بلاسميد او جي ام ندخلوه دون اون سيلول عاد نلقاو لا سيلول جينيتيكمون موديفيي et après une plante génétiquement modifiée. Non, هادشي كله تهنينا منه اش غنديرو في هاد لا تكنيك الجديده اللي هي بيوليستيك اللي هي لو ترانسفير ديريكت ديال لو جين دون اون سيلول سيبل او بار كانون اد ان كانون اد ان اللي هو رشاش ديال اد ان اللي هو الاد ان هو لو جين دانتيري اللي غنشوفو ابري دوزيام باك ان شاء الله. La figure ci-dessous représente les étapes de l'obtention d'une plante transgénique par l'utilisation d'un canon d'ADN. Je vous montre les étapes et dès le départ par une bactérie, les bactéries. Les bactéries possèdent plusieurs caractères donc utiles dans le domaine agricole, le domaine industriel, les domaines. Donc, les bactéries contenant le gène d'intérêt l'hybride ANO فيها واحد الكاركتير comme les bacillus اللي فيها واحد لو بيستيسيد اللي كيقضي على النباتات الطفيليه. دونك غناخد انا لا بكتيري واحد لو جين دانتيري واحد الكاركتير مهمه كنمشي نقلب على لو جين ديالها سي كلا. دونك حنا في الجسم ديالنا عندنا بزاف لي كاركتير باغ اكزومبل كولور دي زيو لا تاي ديال لي زيو لا كولور دو لا بو دونك لا بوليس ريدي دونك بزاف ديال الحوايج كنمشي نقلب على لو كروموزوم المسؤول على كل صفه وفي هذاك لو كروموزوم واحد لا بارتي منه كنسموها لو جين سي كلا. اذا في لا بكتيري غادي نمشي وناخذ لو جين دانتيري اللي باغي انا ندير من بعد كندير ليه ليكستراكسيون سيتادير ليكستراكسيون هي استخلاص l'extraction du gène d'intérêt اللي كيبان لكم en bleu. من بعد كناخذ داك لو جين دانتيري اللي عندي وكندورو على دي بول ولكن هاد لي بول الشرط ديالهم يكونوا ديال تانستان سي كلير. اذا هاد لي بول تانستان اذا كنونغوبيوهم بلو جين دانتيري وكندخلهم في لو كانون دال دي ان اللي هو الرشاش ديال لا دي ان سي كلير اللي كيدير لا بروجيكسيون ديال لي بول qui contenant les gènes d'intérêt. من بعد كنضربهم تنديروا لا بروجيكسيون في لي سيلول فيجيتال. هاد لي سيلول فيجيتال كيف ما شرحت لكم سابقا فيهم واحد لا باروا بيكتوسيلوزيك يعني لا باروا سكوليتيك اللي كيكون داير في لا بارتي تيرمينال من لا سيلول تابعه لا ممبران cytoplasmique. Donc, les particules très fines de 0,5 presque micromètres كيدخلوا في هاد لي سيلول فيجيتال. ملي كيدخلوا في هاد لي سيلول فيجيتال دونك غيديروا دي بتيت بيرفوراسيون ولكن سون توي لي سيلول فيجيتال كيبقاو اون هوميوستازي ما كيوقع لهم لا مور لا والو ان هاد لي بارتيكول سون تري فين سي كلير. هنا غنكمل معكم لو زوم كيبان لكم هادو لي بي دو تانستين انروبي دو جين دانتيري شفتوهم كيفاش غيدخلوا معايا parmi la paroi pectocellulosique et aussi dans la membrane cytoplasmique et vont faire la pénétration des billes de tungstène dans le noyau وبالتالي توقع l'incorporation du gène d'intérêt dans le chromosome de la cellule végétale. Et enfin, هاد la cellule végétale اللي دخلت le chromosome d'intérêt في les chromosomes ديالها وبالتالي تزادوا عندها le nombre ديال les caractères. Donc غدير la mitose pour une cellule va donner plusieurs cellules ou هاد les cellules on fait la régénération de plantes à partir des cellules modifiées génétiquement et donc l'obtention des plantes génétiquement modifiées. La question comme d'habitude en s'appuyant sur les données de ce document, décrire comment un canon projetant des particules permet la modification génétique d'une cellule cible. يعني نشرحوا كيفاش من هاد la modification لقيتنا une cellule cible de caractère génétique جداد اللي هما nouvelle. Donc on intègre la matière génétique, le gène, par l'intermédiaire de particules très fines de 0,5 micromètres. Les particules portant les billes du tungstène
portant le gène et sont envoyés à partir d'un canon à particules. Ils provoquent des perforations provisoires de la membrane cellulosique sans tuer les cellules végétales. Donc les particules de lipides tungstène غيديروا لي des perforations ولكن sans tuer les cellules végétales. غنشوفوا هاد الشيء علاش حيت كاينين دي couches de phospholipides اللي غنشرحهم après l'année prochaine inchallah. Donc ce qui permet la pénétration du gène et son intégration dans le matériel génétique de la cellule cible. Ainsi, chaque cellule génétiquement modifiée donne une plante entière génétiquement modifiée. Les avantages et les inconvénients de la transgénèse. On commence par les avantages de la transgénèse. Par exemple, les plantes qui synthétisent des protéines toxiques. On va faire des plantes qui synthétisent ces protéines, mais ils vont synthétiser des protéines toxiques. Comme document 5, donc les retenons de l'exemple, la transgénèse et la lutte contre les insectes nuisibles. Les insectes nuisibles les équilibres naturels, comme exemple la pyrale est un papillon dont les chenilles ravagent les plantes de maïs, comme dans la figure 1 qui montre le cycle de vie de la pyrale. Regardez la figure 1, donc dans cette figure, on constate l'accouplement des pyrales dans le mois de juin. Et après la ponte des œufs, et puis l'apparition des chenilles qui vont manger les maïs, et après l'apparition le mois de mai des cristallises, donc la forme jdida, les ratatinés d'une nouvelle pyrale. Et après la figure 2, donc la bactérie Liesmita bacillus thuringiensis, qui possède un gène d'intérêt commandant la synthèse d'une protéine toxique pour les chenilles de la pyrale. يعني أن هاد لا بكتيريا إلا تلاقات مع لي chenilles كتقتلهم. يعني اش خاص المزارع يدير؟ دونك هاد لي chenilles كيكونسوميو ليا المايس وهاد لا بكتيري كتقتل ليا لي chenilles. دونك اش خاصني ندير؟ هاديك الماده اللي كتقتل في لي بكتيريا عند لي chenilles غادي نهزها وندخلها في المايس باش انا نقضي على هادوك لي شوني باش ما باقيش يدير لو بارازيتيزم على هاد المايس. دونك كيف ما شفتوا معايا هنا اون ايزول لي جين كودون دو سي بروتيين توكسيك كنمشي لو كروموزوم ريسبونسابل اللي كيفابريكي لي هاد لي بروتيين توكسيك ديال لي بيرال كندير لهم ليزولمون دونك ليكستراكسيون كيف ما شفنا اي بور لي انتيغري دون لي باتريمون جينيتيك اللي غندخلهم مع لونسومبل ديال لي كروموزوم ديال المايس pour créer la variété صنف جديد ديال الماïs résistant مقاوم لاش لي chenilles. Donc هنا la question d'écrire la transgénèse du maïs résistant aux chenilles. Donc la réponse, grâce à la transgénèse, on peut isoler un gène d'intérêt comme le gène codon pour une toxine, le toxine qui favorise la mort d'elle, les pyrales. Le gène est transféré chez une plante comme le maïs, qui par l'intermédiaire de plasmide TI orbital et la transgénèse, ce qui permet d'obtenir une plante génétiquement modifiée résistant à la pyrale, d'où la protection de la plante et l'amélioration de la production agricole. Les autres avantages, c'est la production des pharmaco-aliments, c'est-à-dire l'ardiyya tibbiya. حنا كنتغداو و en même temps كناخدو des médicaments مع دوك الأردية اللي هما أردية طبيعية ولكن كيزيدونا des médicaments اللي كان عندنا في les carences voilà un autre élément. Donc هاد les plantes génétiquement modifiées qui synthétisent la vitamine A. Donc نشوف l'exemple ديال هاد les plantes. Le riz est un aliment de base dont de nombreux pays pauvres donc où beaucoup de personnes souffrent de la vitaminose A. يعني أغلبية ديال الدول اللي كيكونوا فقيرة كيتغداو غير على الأرز بحيث أن كيكون عندهم نقص الفيتامين A اللي كنسميوه لا فيتامينوز. إذا عقلوا عليها إذا ملي كنزيد كلمة A c'est-à-dire le contraire أن ما عندهمش le vitamine A. Ce qui entraîne des problèmes visuels et qui ont un mouchkil في البصر. C'est clair? Le riz se caractérise par son capacité à synthétiser le bêta-carotène. Donc وبالتالي هذا الأرز اللي هو كياخدو الكمية ديالو كثيرة كيف ما كتشوفوا الدول الآسيوية ملي كياخدو هذه الكمية بزاف يكون عندهم كارونس في البيتا كاروتين. دونك نيسيسير علاش؟ حيت هذا البيتا كاروتين بحال قلنا بريكورسور هو المكون الأساسي باش نصاوبوا لا فيتامين A. C'est clair? En 2000,
Donc, des chercheurs ont réussi à créer une variété de riz capable à donner des graines riches en bêta-carotène. يعني ولاو بزاف لي chercheurs اكتشفوا واحد البذور جديدة ديال الأرز اللي غنية باش بالبيتا كاروتين. لا بيتا كاروتين دون maintenant اش واحد لو ري في واحد لا كولور اللي هي كي دايره جون فونسي. وكل ما كيفاش كتشوف معايا انا في هاد ليماج، كل ما لا كولور ولات جون كتر كل ما لا كونسونطراسيون ديال البيتا كاروتين كتزاد، وبالتالي عطاوه الاسم ماشي من لو ري الطبيعي اللي كيبان لكم ابيض، ولاو تيسميوه لو جولدن رايس ولا لو ري دوري. لا كيستيون: déterminer les propriétés acquises par cette plante génétiquement modifiée et les avantages de cette transgénèse. La réponse est dit. Donc, les plantes peuvent s'approprier suite à la transgénèse de nouvelles propriétés comme la synthèse d'une substance chimique utile pour le consommateur. يعني أننا كنزيدو plus de caractères اللي هما يوليو صحيين بالنسبة لنا. La transgénèse كمثال ديال du riz rend cette plante capable à synthétiser la bêta-carotène، يعني واحد المركب أساسي كيتزاد في لا بلونت، وملي كتزاد حنا كناكلو كيعطينا لو فيتامين A. إذا داكشي كتبت لكم تماك un précurseur de la vitamine A اللي هو élément essentiel à la santé. Ce riz pourrait contribuer à enrayer donc les problèmes de santé résultant de la carence alimentaire en vitamine A. ودابا غنعطيكم واحد لو بيلون اللي غنشرح لكم بلوزيور افونتاج ديال هاد اللي قسمت لكم بالاغذيه اللي هما كيكونوا طبيه، يعني كناكل الغذاء و ميم طون كناخذ الدواء معاه، يعني انه هو دواء غذائي. La transgénèse végétale permet d'obtenir des plantes génétiquement modifiées ayant acquis des caractères volus. Donc cette transgénèse présente plusieurs avantages tels que obtenir des variétés des plantes génétiquement modifiées résistantes aux ravageurs. يعني كي شفنا دوك الطفيليات اللي كيهدموا ليا بحالاش تولوا النباتات فيهم لي انسكتيسيد اي قاتل للحشرات او بيستيسيد سي كلير او à la sécheresse etc. Qu'il y ait fongicides, qu'il y ait plein de choses. Donc, obtenir des variétés des plantes génétiquement modifiées qui synthétisent des substances chimiques utiles pour le consommateur qui fait le métal, les vitamines A, qui y des autres oligo-éléments, les le calcium, le sodium, et obtenir des variétés des plantes génétiquement modifiées qui se conservent pendant une longue durée, les tomates, les fraises, qui ont بدل ما كنتو عاقين على les fraises تياخد نهار وكيخسر تولي عندي دابا سيمانه هو كيبقى. كاين عندي les effets néfastes éventuels des plantes génétiquement modifiées. Parmi les problèmes qui posent par les plantes génétiquement modifiées, on peut citer اولا اللي هما اشنو هو l'utilisation dans les processus transgéniques des gènes donc marqueurs علاش ديال la résistance aux antibiotiques. كيفاش نشرح لكم هنا؟ بحال فاش كناخذ واحد لو ميديكامون انا ديالاش باش نقتل واحد الكائن باغ اكزومبل اون بكتيري في الانتستان ديالي اللي هو انتيبيوتيك، هذاك لو ميديكامون انا خديته كوم اكزومبل باش نقضي عليه، ولكن تخيلوا معايا نتوما انا الا كليت واحد لا بلونت ديجا عندها واحد لو بلاسميد كيقضي على واحد البكتيري كتكون في الطبيعه. اذا كمثال عندي واحد البلاسميد او واحد لا بلونت ديجا انتغريت ليها واحد البلاسميد فيه واحد الانتيبيوتيك، واحد الماده كتقتل واحد الكائن، انا كليت هذيك النبته او ميم طون خديت مع هذاك الانتيبيوتيك اللي كيقتل هذيك الحشره، وبالتالي يمكن يولي عندي الجسم ديالي ريزيستون على دوك لي زانتيبيوتيك. اوسي كاينين لي ريسك دانيولاج ديال الالرجي بحال لو ترانسفير ديال لي الرجين في لو كور ديالنا. لا ريزيستون او زيربيسيد بوف اتر سو مانيفيستي بحال اش كشرحت لكم قبيله، بحال لي بلانت جينيتيكمون موديفيي بوف ديفينير دي بلانت انفازيف، ولا ان هذيك لا ريزيستونس ديال لي بلانت جينيتيكمون موديفيي aux herbicides peuvent se transmettre donc aux mauvaises herbes et donner des hybrides. كاش نقصد بلي زيبريد كشرحت لكم سابقا، قلت لكم كيكونوا عندنا جوج سلالات، وحده كتغير سلاله وحده اخرى، وبالتالي كتولي ديك السلاله الجديده ما هي من القديمه ما هي من الجديده، كيوليو دي زيبريد هجينه. سي كلير. دونك اوسي لي توكسين produits par les plantes transgéniques pour lutter contre certains insectes et peuvent détruire les insectes utiles comme les
Zavé et la coccinelle. La question, à partir de l'exploitation de les données de le document, préciser les effets néfastes ni سلبية les possibles ديال les plans transgéniques. Déjà, قلنا بأن les organismes génétiquement modifiés suscite de nombreuses interrogations بحالاش وكنشوفوا بزاف دابا في le monde entier في les grands supermarchés concernant les risques pour l'environnement et pour la santé humaine. أول حاجة تيوليو les gènes résistants. C'est clair. تاني حاجة augmenter la fréquence ديال les allergies alimentaires كي شرحت معكم. Et aussi كيوليو هادوك les insectes nuisibles بزاف عندهم plus d'avantages de détruire ou بيسالي les insectes utiles. Modifiées comme les tomates qui produisent son propre insecticide qui tous les tomates راسها في الميجا اللي شفتو فايلي كتقضي عليه كيفاش في الاول لاحظوا معايا كناخذ واحد لا بكتيري اللي كتكون عندي في الاول هاد البكتيري اللي عندي كندير منها ليكستراكسيون ديال لو جين دانتيري كناخذ اوتر بكتيري شفتو عندكم الالوان المتغيره كناخذ لو بلاسميد ديالها وكندير هذاك لو جين دانتيري جو في انسيري في هذاك لو فيكتور بيولوجيك اللي هو لو بلاسميد من بعد كيولي عندي بلاسميد جينيتيكمون موديفي اللي هو هذا من بعد كناخذ واحد لا بلون دو طوماط كناخذ اون سيلول فيجيتال ديالها و اشنو كندير لو ترانسفير ديال لو بلاسميد dans la cellule à modifier donc le gène d'intérêt s'intègre dans le génome de la cellule végétale et puis هنا كيفاش غتشوف معايا في دوزيام باك كنشرح لكم علاش هنا هاد لو جين كيدخل نيشان لو نوايو وبالتالي لو بلاسميد كيبقى à l'extérieur et puis la mitose ديال la cellule végétale génétiquement modifiée la multiplication de la cellule modifiée et puis une vitro كنشد هاد la cellule كنديرها في واحد لي ميليو فيها les hormones de croissance كي شفنا les auxines و les oligo-éléments بزاف د الحوايج اللي مهمين باش تنمو هاد la cellule وكتعطيني donc le repiquage ديال دي بلانت موديفيي وبالتالي كتولي هاد لي طوماط كبار وفين ما كتجي واحد البيغال واحد الغافاجور كيبغي يكونسومي ليا هاد لي طوماط اش كيوقع ليه دونك لا سي كلير ديال كاع دوك لي شابيتر اللي شفنا سابقا لقيت بان لا reproduction sont deux modes donc soit reproduction sexuée ou la reproduction asexuée le reproduction sexuée ils obligent deux sexes اللي هما le sexe mâle et le sexe femelle le sexe mâle عند les plantes هما les étamines et le sexe femelle possède le pistil وبالتالي les étamines كيعطوني les graines de pollen le pistil كيعطوني les ovules وبالتالي كتوقع لا بولينيزاسيون بيناتهم وبالتالي كتوقع لا فيكونداسيون كنلقاو واحد لا غرين اي لا جيرميناسيون اي نوفيل بلونت ابري في لا ريبرودكسيون اسيكسوي لقينا بان ما كتطلب لياش لي دو سكس لو سكس نفسه كيعطيني لا ميم بلونت c'est-à-dire la multiplication végétative naturelle, soit par tubercule, par rhizome, par bulbe, par stolon, je fais les autres techniques, et après, je fais les techniques naturelles, artificielles, comme le bouturage, le marcottage et le greffage. Je fais les plantes, il a بطريقة sexuée ou la asexuée, ما كيعطونيش le rendement l'hybride, ou ما كيعطونيش l'efficacité ou l'utilité l'hybride, كنجي كناخد من هاد la plante le gène d'intérêt, اللي كنديرو soit par vecteur biologique ou soit par canon à particules ou le canon ADN ou la biolistique. من بعد كنلقاو des cellules génétiquement modifiées ou enfin كنلقاو nouvelles plantes اللي فيها des caractères génétiques جداد وبالتالي كيكونوا فيها des autres caractères جداد وبالتالي درنا la modification génétique et bon.